Stisneš dugme i započneš snimanje. Kada bi to mogla i 26-ica? Da li će nova Ultra opravdati svoju cenu i nadogradnju sa prošlogodišnjeg modela? Hardverske nadogradnje kamera su tu, a da li će biti dovoljne za neke vidljive razlike? Saznaćete u ovom videu. Ali pre nego što počnemo da pričamo o ovim kamerama, sugerisao bih vam da ovo pogledate na velikom ekranu, jer ćete tako najlakše i najbolje videti razlike o kojima vam pričam. Naravno, jedan like, share and subscribe bi bio od velike koristi, jer ćete tako pomoći u radu i razvoju kanala. A mi krećemo da testiramo kamere na Samsungu S26 Ultra i na Samsungu S25 Ultra. Izašli smo malo da prošetamo, popijemo kafu i da vidimo kakva je situacija sa video snimanjem sa prednje selfie kamere. Evo ovako na prvu, kako vam deluju ovi snimci. 4K pri 60 frame-ova u sekundi. Ono što odmah možemo da primetimo je to da je nebo na 25 Ultra dosta jarkije boje i malo uži kadar imamo i tamniji u odnosu na S26 Ultra. To da je sada sve malo teže proceniti po danu, jer te imamo lošu vidljivost ekrana na dnevnom svetlu, tako da ovo moramo da odgledamo naknadno u montaži da bi znali kakve su tačno razlike između selfie kamere na jednom i drugom uređaju. Uglavnom ono što vidimo, odmah na prvo imamo taj malo širi kadar i malo prirodnije boje lica na S26 Ultra. Ono što se nije moglo primetiti na prvi pogled je stabilizacija videa koja je dosta bolja na 26-ici. Noćno video snimanje je takođe unapređeno, tonovi lica su znatno precizniji, a šum u tamnijim delovima kadra je manje vidljiv. Na primjeru Madlenijanuma vidimo svetliji kadar kod 25-ice, ali i znatno izražen šum, što generalno zna da pokvari utisak. Video snimanje sa svih senzora je na visokom nivou. 4K pri 60 frame-ova u sekundi ima odličnu optičku stabilizaciju koja pegla svaki korak dok snimate u pokretu. Prelazak sa jednog senzora na drugi u toku video snimanja je vrlo fluidan. Generalno, razlika se ogleda u koloritetu. 26 ima malo topliji prikaz boja za razliku od 25-ice koja vuče ka hladnijim bojama na ovom primjeru. Po mom mišljenju, ovde S25 Ultra ima malo bolji video zato što malo bolje otvara tamnije delove kadra. Sa prelaskom na telefoto kamere stabilizacija radi impresivno na oba uređaja. Iako zna da preskoči po koji sitan frame, to je normalno i očekivano jer je telefoto kamere znatno teže stabilizovati. Kvalitet video zapisa je odličan, a moje mišljenje je da S25 Ultra ima malo bolji video samo zbog svetlijeg kadra i ništa više. Sa pijace prelazimo na gardoš i tu odmah možemo primetiti izraženu vividnost kod S25 Ultra. Objekat u kadru je svetliji na S26 sa lepšim detaljima. Trava u donjim delovima kadra je mnogo lepše predstavljena i prirodnije deluje. Pa sve ukupno imamo lepši video na S26 Ultra. Pri promeni nivoa zooma, 26 Ultra bolje otvara tamnije delove i za nijansu drugačije predstavlja boje. Posle duge šetnje i dugog testiranja telefona dođe i glad. Pizza na novoj Ultri deluje mnogo ukusnije nego na 25 Ultra, vidite i sami po ovim kadrovima. Vraćamo se testiranju kamera i stižemo do zemunskih kapija. Odmah na prvu ćemo primetiti da ova svetiljka u kadru pravi dosta manji lens flare na novoj Ultri. Takođe i tamniji delovi kadra na nebu imaju dosta manje šuma. Sa prelaskom na puta 1 situacija je dosta slična, ali opet po meni preciznost kadra i koloritet je malo bolja na 26, dok opet možemo primetiti na svetiljci malo veći lens flare kod 25-ice. Sa prelaskom na puta 3 sočivo situacija deluje malo svetlija na 25, ali kada se to malo bolje pogleda, opet ćete videti da je kadar precizniji na 26 Ultra.
Sa prelaskom na ono pravo telefoto sočivo koje ima 50 megapiksela i optičko uveličanje puta 5 situacija se još malo popravlja u korist nove Ultre. Odmah možemo vidjeti da imamo dosta manje lens flare i dosta manje šuma u kadru. Pogledajte ovu crvenu boju na autu koliko je lepše predstavljena na novoj Ultri nego na staroj. Takođe, u gornjim delovima kadra na plafonu ova žuta boja mnogo deluje smirenije i realnije prikazana na novoj Ultri. Prelazimo na selfie fotografiju, gde odmah na prvu možemo da primetimo značajno širi kadar. Boje su realnije predstavljene, a senke na licu manje izražene. Ton kože je mnogo živopisniji, pa sve ukupno imamo dosta lepšu fotografiju na 26 Ultra. Sa druge strane, nova Ultra zna malo i da pogreši u portret modu. Naočare su ostale u bluru, dok je to stara Ultra ispeglala onako kako treba. Noćne fotografije su dosta prijatnije i mnogo lepše za videti sa dosta više detalja u kadru i mnogo lepše predstavljenim bojama. Ali su se desile i par situacija gde je nova Ultra znala da ostane totalno van fokusa. Ultra široka kamera je na papiru ostala ista, ali na ovom primjeru kada zoomiramo ovu fotografiju vidimo da imamo dosta više detalja i mnogo svetliji kadar. Senke su mnogo lepše prikazane, pa samim tim imamo i dosta više detalja u tamnijim delovima kadra. U većini slučajeva kontrast na 25 će biti blago pojačan, pa će te slike delovati malo tamnije i neprirodnije u odnosu na 26. U noćnim uslovima ovaj senzor uglavnom hvata više detalja i imat ćete mnogo lepšu i precizniju fotografiju. Ovde se tačno vidi koliko više ima detalja u tamnijim delovima kadra na novoj Ultri. Sa prelaskom na glavnu kameru razlike u kvalitetu su još uočljivije. Tamniji delovi kadra su dosta bolje otvoreni i imaju mnogo više detalja na perifernim delovima. Moj logo je drastično lepše predstavljen sa značajno preciznijim bojama. Noćne fotke su po pravilu detaljnije na novoj Ultri sa lepšim prikazom boja, a uz to će vam i hrana izgledati ukusnije. Glavna kamera je dobila sitne nadogradnje, ali tačno tamo gde je trebalo. Telefoto kamera sa optičkim veličanjem puta 3 je na papiru ostala ista, ali će se određene razlike primetiti u kvalitetu fotografija. Na primjeru mog loga vidimo da je drastično bolje prikazan koloritet, a dok na ovoj slici imamo dosta manje šuma. U noćnim uslovima takođe dosta lepše fotografije. Sitna softverska ažuriranja su napravila finu razliku između ove dve kamere. I za kraj telefoto kamera koja je dobila vrlo konkretnu nadogradnju. Otvor blende je smanjen sa f3.5 na f2.9. Rezultati u dnevnim uslovima su zaista vidljivi i na ovim primjerima možete primetiti da svaka fotografija deluje dosta lepše na 26 Ultra. Uz to imamo i mnogo više detalja i mnogo bolje predstavlja boje onakve kakve su u stvarnosti, što se u principu uvek više i ceni, jer su takve fotografije bolje za naknadnu obradu. U ovom primjeru vidimo da imamo mnogo više detalja na 26 Ultra. U oba slučaja na farovima automobila je izvukao znatno veću količinu detalja. Na noćnim fotografijama ta razlika je još uočljivija. Tamni delovi kadra su mnogo bolje otvoreni, imaju mnogo manje šuma i što je najbitnije imaju dosta više detalja. Pogledajte zoom puta 30 koliko više detalja ima u odnosu na S25 Ultra. Ornamenti znatno vidljiviji pri teškom osvetljenju. Ali bez obzira na sve desit će se i ovakve stvari da kamera jednostavno ispadne iz fokusa. Za finiš sam ostavio 200 megapikselni mod, gde su rezultati vrlo slični, ali po mom mišljenju fotke su malo bolje na novoj Ultri. U portret modu imamo vrlo slične rezultate, ali ja ne mogu da procenim šta je bolje. Pišite mi u komentarima kako se vama ovo čini. Nadam se da će vam ovi primjeri pomoći da uočite razlike između nove i stare Ultre i gde su implementirana ta hardverska poboljšanja. A što se mene tiče, videli ste da sam pokrenuo video snimanje olovkom, što bi značilo da sam uzeo ponovo nazad svoj S24 Ultra, a 25 je dobila svog novog vlasnika. Ipak sam rešio da ostanem na 26-ici posle određenog dvoumljenja zbog ekrana i svega ostalog.
Kada sam sve sabrao i podvukao, ipak je 26 Ultra bolji telefon u odnosu na 25-icu. Nadam se da će kroz neka softverska ažuriranja poboljšati malo ovaj ekran i da ćemo imati dosta lepši prikaz na ekranu. Od ovog trenutka S26 Ultra preuzima ulogu vođenja SZ Mobile kanala. Sledeći na testu je S24 Ultra posle 2 godine korišćenja. Ne zaboravite da zapratite i lajkujete video kako ne biste propustili recenziju Samsunga S24 Ultra. Pozdrav do sledećeg videa. Ćao!